Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu yapo marhaba menji mwahaji abanu mjemnimsi baadhi masuala ukhususi actualite kao gasi khusu ya ministeri hangu yabo hamwe janibu ya handani kao hunusisayo yabo ya khusu code penal ngarjoka ngasina code penal kao yivote warangu 1981 kodi hiyo ngerumisha hamwe ardhi ya Komor sha ikanavi bizinji haku wahari yabo kodi hiyo ikaudo hona na bahati ye tulana mapasima yekazawana zibahu hamwe assemblée kao zibiri sha zibahu kao gajaka njeni gajaka muhimutasila haku alafu rija bona haja na no ministre de la justice habo yakaya tikaho mahakama tifanya hazi hinji ho mahakama modamaha icho mishashi tionuzi la problemi ikauzi kayo hamaye code penal yabo tishawiri fakhamat rais al-jumhuriya al-imam Ghazali Uthman monesazi la tabu kaongezi parhani hao hamwe code penal alafu haruhusu ifanye projet de loi ya modifier le code pénal wahari ya borija mwema technicien wa hangu wa ministère nano wanduwa he cour suprême rikanti bazima rifanya hazi bazima ramba ukaya kartufanya a revision ya he code ilio e code ya kaya ngartingo hilarusa rifanya code pénal ndo jina ikao ngejo balia ya la mahutajifu mshindi ikawa wakomoringwa ya hutaji yao donc je les afanyishiha rifanya kodi ya nyumeni ikao hamwe kodi ya nyumeni hiyo ngamonongozi nji ikao gazjaka yao hamwe kodi ikao ya hale ukagojo hunda mfano amanongoza he blanchiment d'argent amanongoza he trafic and problemu zinji ikao zikaya gazjaka ya hamwe kodi ya jana halafu zinongo hizo ngizo hamwe kodi ya leo yabo yo khirinku bimano kay kodi penal ya hatwa basainu itimia njambo kaya ngiyo kubalishani hao a 100% yojom kishe mehijao bado fanisha wana revision wana madma mwiyo sha abasainu gasina kodi ya timia ilonjema bahari yabo ngejodore kebeshiha okayaze ngozo ntipia kabananungu ya salimie kasi dumshafu wa Mwenyezi Mungu sheza dunga yabo zojwazi pare hani na changement abonge yabo duka ya code penal ya nyumeni kao ifanyishiha yabonga hundao ka ya ema magistrat comorien raha kwa tujua kwa jopar yona yabo tibe hanot juzi ya hamwe conseil de ministre utsahaba fanshi atelier ya lazima ifanshi henzwani ifanshi mali ifanshi ngazija ya utsaha ma magistrat waelewe code penal ya nyumeni inu na ila namna ya lazimu ya aplike mgwaja le conseil de ministre wanikubalia abongi yabo ya atelier ngejo telefanshi henzwani mkinshi haba nous fin de ce mois le 30 ou bien le 31 ngejo kaya commission spéciale ngwajo henda nzuani wende wafanya atelier nzuani doni ma magistrat wali nzuani wajo déplacer yabo wende mali wende wafanya atelier mali tena banda yabo waje ngazija wajo wafanya atelier hiyo yabo wajo wafanya ntsundaru nzuani wafanya ntsundaru mali wafanya ntsundaru ngazija yo hautaha mamajisa onzi pia warambuila kudia nyumeni ka waniki wayo ili wajuela namna yofanya hazi o harmwe code penali hiyo yabo yontsongeza mimi nishukurie fakhama rais al-jumhuriya ula al-imam Ghazali Uthman ikao hajana hakubali fikra hamandizo au nosokaya ngelazimu yo ye code penal inu yede yatsanga haku hamwe code penal inu halafu nosokaya habo akenu code penal ya nyumeni haonoka kweli ndio muhimu leo wafanshie atelier hiyo wanade monti pia wakubali warambue code penal hiyo enamne kaonge lazima fanshie yabo avant reja fanya zi atelier hizo gabajoka ya lancement officiel ya code penal hiyo
ikao cérémonie ngejoka ya jumkishe heritage ngejoka ya avant ya le 30 cérémonie ngejoka ya heritage ikao madhamana ngejoka hudhurishiwa ili waje waone zila juhudi ikao zifanyishiha ne ministère de la justice haula ushangilizi au haula amri ikao Fakhama Rais al-Jumhuria haamrisha hokahena nugoli zifanywa hunu sha ngazijao he amri ya he rais wa daula ya mga jokanza bake lancement officiel na heze projet pia ili wanada muelewe ila namna ikao opezwa macho wa he mahakama ya Komori ikao nge lazimo yi ikaye ya lancement officiel ngejo fanishiha buhari yabo onwashide warambue na banda yabo kalifanya lancement officiel hiyo ya bajoja bake journée ouverte journée porte ouverte ijoka ya mahakama ya Moroni ilalikuwa ruonti pia enamru ze stand ga jo hansiwa kanga we mahakimu ngabwe parke ngabwe civili ngabwe maishie ngabwe ma notaire ngabwe mavoka wandu wonti pe hena ngajoka na stand zao hautsaha leo emaranya wahashirishiwa wajuliziwa ila namna ya usezise ya mahakama au wajue ila namna yotsaha wajue zile haki zao wa mahakama yese ndiniyonge jofanisha wajao tena yoyo tipi ya utsaha leo wa Komori washinewa rambuokaya mahakama nge pao ngayo ya usoni hautsaha wandu washinde wa Komori wakena amini kuatimia haruma mahakama jana ze agression sexuelle zika deli viol ka crime chez alunga bozika ya deli ya baba sahabwe ko dia nyumeni la viol la agression sexuelle gizo crime tango gizo crime et cour d'assises loi jo dossier we traiter ces promoniso yabo yo zadumhu hokayabo namrujo na tegemeye ya mengonza njia fanya viol au yafanya agression sexuelle yabo isangura mbuo omuso hahe okagojoka hukumla ne cour d'assises na ba le cour d'assises yakaya ti le cour d'assises iliyo yodo banika wa kumulitenga lazima wa hashirishihe warambuwe haukaya cour d'assises jana alikao kane majire yani ma magistrat fulani ngwasanganyihani hao na majire ikawa utima hakimu shawaru manotable au ma civil ikaungwa jua sanganyiha na wale mahakimu wa hukumu yabeka utsongeza bakobira mahami limiraru mine ngeba ka cour d'assises abasa helwa ya nyumeni ya votewa juzi ne bihala assemblée ya votewa juzi ya ambao l'organisation judiciaire irekebeshe cour d'assises et cour d'assises kabana doko kama jure sha mahakimu ma magistrat wajokodo hukumu hamwe cour d'assises yabwe fasi ya udukaya kabanaka udoka charge zinji za hamweze procedure za cour d'assises yabwe kajana bakobira mahamine mitsanu ngere fanya mahakama ya cour d'assises abasage jomkinishiha harumwa mwaha bafashe cour d'assises ndarunne donc abo yo musarifu mujujao mando kamlukana henda ihanso maka prison yabite mahamiraru raheja hukumula shamri ihanso prison yabo ihanso prison yabo fasi yabo dokaya hamwamizi miraru mine mitanu shago jopara cour d'assises josiyeche ya para ende ya hukumula yabo hata wala marwa hitwa ngwajodo hukumula hamwe cour d'assises ikauze procedure ya babasa ngajodenda ngajodenda haraka shaka zinado homo nyomu mwezi avantage ku cause parani haruma ye action penal abasa inu wakabotiyo bavotewa code penal bavotewa loi de l'organisation judiciaire yabozengo izo gazi complete ya nao yabozengo zonti pia gazi loza saldi shihe zehazi zilobira haunro na uharaka ekambwabenze balanga sa problem hamunti ya Komori hatu haukaya rihomo forme ma magistrat ngasema magistrat wenji wahafa ngasina ma magistrat wenji warantize hazi wala sa abangi abo haizo ikaya fort de wasiju ontimo izedo manazahira iswa daula rifikirie maudu ya mahakama ya Komori yabore onokaya ngelazimunyo wa reforme ma magistrat wa nyumeni shema magistrat wa nyumeni ro forme ramangari wa forme o haruma inti gasina en collaboration ya hatu
da sina wandu wa para expertise France yande dawla Faransa ne université de Comores pamoja na ministère bien sûr ngrisanganyika alifanya accord ya hatu ukaya lazima former magistrat unyumeni kiasi ka wajuzi di 20 magistrat unyumeni wao ikawa wajuja wasome wan ngabajuja wazungu nana wa Comores wajuja wa forme bana avantage ya formation je kufanya bandu lukaya si u former au Sénégal si u former au Bushini si u former au Faransa so wandu wa former au Faransa ngwasoma ushade sharia ya Faransa wandu wa former Sénégal ngwa former au shahe sharia ya Sénégal de namne au Bushini wandu wangu wa former waje wakensi wajitwaliza wajisomesa sharia ya Comores ya baba sa wao wanu ikaunga na nzuri warenge waje wafanye formation leo waje ko usoma banu sharia ya Comores ngwajoka usome code pénal comorien ngwajoka usoma organisation judiciaire ya Comori nanezo code procédure mbalika ngarizirumia unu Comori yawe fasi ya dokaya ngwajoka ya maabtu haku rahana wala rikao rahana wala rikao ngwajo formewa bonze yabu yo avantage inchi warojoko former bano ngwajo former kanya yo mahamili ngabo formation théorique ikao yomaha année scolaire yo ma praticien comorien na ma praticien wa Faransa ngwajojo wafanyie hazi hiyo halmwala wanazioni wa nyumeni wajo aje warengwa waformewa banda yabo nga formation pratique yo wajo ngejo fanisha ban shawala ndo wajo ko formewa wajo honda na bahati kama wapenze wa mndembabi bonze ekala rinywa we kama na marajina wando wafanya mfumo au mifumo miili ya he pratique waone namna zazika ufanyishia hiyo esa yo abo sanganya ye pratique ya Comori ne pratique ya bonze ya mungu ajoshinda wa ameliore hazi ula msomo hao kawa sawatimizie formation waje wanegezi do manaza hao ya mungu ajoshinda wa ameliore hazi namna ikawa do ufanyishia Comori ya mungu arungbo mguka inshallah baada inshallah information yo ifanyishiha yabo ngajoko kana mamajisa wenji kambwa benze banda yabo bwajoka ma apto kangwa joka ya nazila system za nyumeni zahazi za lazimwa fanya hasi yabo yo kherinku ikaw gejo rijidia na nomba mgukaya gajo continue au former ma magistrat hawinji ili saneri baye zila vidika unga ziparani hao o harmenti yabo formation kaiti avril cha e concours avril bando esa be haze dossier nzuani Mali ngazija liste isai balo ya bwana ngwajoka da watu ali la liste kauzi zija abo hari yabo formation ge johandisa août au septembre ka joja likansi unuri to aliye ronolo wakati kawe formation ilazimuya ndise bahati kuwaja utene kao ngia joko partamwe formation inu do ka université na singar shukuri yao ye université de Comores khasa de président wa he université de Comores haukaya ngurisedio haku ahamwila mitwale ka ndo rifanyao hautsahari rekebeshe mahakama ya hatu atomusi wakubali ukaya zila diplome jonikiwa wala ona hatu wajo soma shaga jobali hindinia université de Comores yaboyo bahatinku yaboyo chansiku ikao ngandora Paris yabo wajao ngamshukurie president wa université de Comores haukaya ngasama mitwala zo forme ma notaire zo forme ma huissier zo forme ma greffier même ate mavoka ngasama mitwala hiyo ikao nganzo irada ne université de Comores mais manu que université de Comores le président hakubali université de Comores isaidie haruma ze horumishiha société comorien hamale mahudajifu ya wa Comori abonge nganzo nge fu panda mwana au haruma ze jali buzozon sipia abo yo shukura inji kaunga mwiniko president wa université de Comores nana wala ma onrika ngede nao haukaya wajojo wa harai no wakubali risanganye bazima rifanya hazima zima hautsahari saidie mahakama ya Comores wa Comores wa ishiro sifanya visite privée ikao geje kana relation ya daula visite privée naifanya naenda Arabie Saoudite yabo heze connaissance za hangu za Arabie Saoudite tihona na bahati tihonana ne ministre des affaires islamiques wa Arabie Saoudite
hanreseve officiellement alifanya mahadisi yakaya muhimu haku haukaya timtaha mahutajifu menji alisaidia wahari yawe mahutajifu ya uyo ntipi akubalu alisaidia haukati mtaha yalisaidia ministère yaliwashie jumba jo khusu ya affaires islamique hakubalu rifanyili ya jumba hilo zatimbeshe hata ye plan nungu zonti pia za lazimu zikaya hamoja jumba hilo hakubali rifanyili formation fanise formation banu ya hima qadi ijoka ya 2 semaines formation hima qadi hamwe wa hima qadi wa komori wonti pia watanganyi hunu moroni pendant 2 semaines wafanya formation hakubali zihidinizo hakubali wajao ya sedi bandi ya misihiri na nazinongoza sasa tena ikawa harikubalia walifanyiliaso haukaya ngasema hadisi kaoria yanisa na sina kwetu hamwe shishe hiyo ukawaje walisaidia hamaze imabayashio walikubaliana donc wajori saidia shaye problem ya corona inu ikawa izinga manyawo oblemengu de atongeze projet hiyo raha yatuna le jua amma doka wajao tena ti on a une occasion si hadi amwema hadi sangoda mina ministre des affaires islamiques wa Arabie Saoudite timtaha ya réimprimer bandu zazio ikausiwa hutajifunizo hunukumori haku okaya timtaha ya réimprimer zio zambao al-mabadi al-fiqhiyya ngabo juzu ya mando juzu ya bili juzu ya rab juzu yani na ila isho base amwe fiqhiyya ya madhhab imam Shafi'i timtaha ya réimprimer ya boha kubalu réimprimer à peu près nous za 6000 hamwezo hizo akubali rifanyiliyeso timtaha réimprimer shiyo shambao التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب يو دغاية الغاية والتقريب شا يونجي خصوصي دليلي نزنزون سبيا زوكا ياب أمي التذهيب hakubali warjao ya réimprimer ezio hizo halafu hambango jo zimprimer ya rezo tibalie jo timnikazo halafu hambango jo réimprimer ezio hizo wahari yabo ya rezo ekarere wezi hizo batina shaka ngajuzi sedia harumwe ngomwele misaade kanga jo itekeleza harumwe mabayashio